Alam mo lang yan, sir. Hindi kayo lulubog yan. Yeah. Kailangan mo dito Pilipinas. Stop! Tayo mag-selfie. Rubberboat Gaming. Uy! Ito naman. Baka malaglag kasi. Speedboat. Rubber boat Puta, na live ilagay pala mo. yun. Sir, Speedboat daw. live to live. Ano ba yan? Tangin na mo! Mag-live ka rin tayo. Sir, Arbaili. Kasi titikit Imoy pala in no. the house. Sir Tok. Ito Yes. rin. Ito rin. Uy, uy. Doon sa una, no? Sir, malaglag ah. Alam mo ba yan? Bago pa yan. Ang pangit. Ang pangit. Brother, taas mo. Taas mo naman, sir. Yeah! Kitang hindi. Okay na. Uy, akan na. Akan na, sir. Malaglag. Ibigay mo na Uy. Kaysa na lang, kaysa na lang. Papatok, nasa starboard data yung ano? Sir, baka malaglag. Kayla Marie. Shoutout daw sabi ni Baile. Welcome, baby. Action, please. Yeah. Thank you, baby. Ayos. Nahirapan yung makina lang. Yan, mahirapan siya. Lapit naman to. Malapit ka ilalim. Wow! Hi! Hindi, masyadong mabigat sa gitna.